Ya, sudah kembali menerusi rancangan Rambai Pagi. Alhamdulillah pertemuan kita telah memasuki hari yang ke-16 bulan Mac 2021 bersamaan dengan 2 Syaban 1442 Hijriah, dan seperti apa kita memberitakan, kita akan mengikuti segmen Cinta Keluarga, Impian Bahagia, di mana pada pagi ini kita akan berbicara mengenai dengan tanda-tanda awal autism bahagian 2. Ya, dan alhamdulillah bersama kita di Studio 4 ya, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Berhubungan Sungai Akar pagi ini Yang Mulia Pangeran Hartini binti Pangeran Haji Tahir merupakan konsultan psikologi klinikal, pengasas perkhidmatan swasta psikologi klinikal ya. Berada di sebelah kiri Intan Kiri saya, iaitu Yang Mulia Pangeran Hartini. Jadi kita akan cuba untuk bersama dengan beliau pada pagi ini untuk mendapatkan sedikit pencerahan ya berkenaan dengan tanda-tanda awal autism ini. Iya, Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam. Intan dan Wali. Okey. Orang khabar? baru hari ini ya? Ha? Orang baru kan? Jadi apa kabar Puan? Alhamdulillah. Nervous sikitlah pasal orang baru kan ada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ini bersama dengan Intan sama Muammar. Amar ya. dan yang juga Dr. Iskandar. Ya, tapi yang selalunya sama Intan sama Amar lah ha. Alhamdulillah. Jadi Jadi ini ini galaklah sikit lah sama si Wali ni. Betul. Saya Takut sekarang sendiri soalannya kan macam-macam ni. Saya sendiri tidak berkesempatan untuk mengikuti bahagian pertama. Ya. Jadi bahagian kedua ini mudah-mudahan kita ni akan mendapatkan sedikit pencerahan lah ya berkenaan dengan tanda-tanda awal autism ini ya. Jadi kita ni ingin mengetahui ni sebenarnya kenapa kita ni perlu mengetahui tanda-tanda awal autism ini sebenarnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Brunei, and then good morning ya. Thank you. Nice meeting you Wali again. So actually this is a continuation, sambungan dari topik kami yang 2 minggu lepas. Wali sudah berkahwin, mempunyai anak? Alhamdulillah, Ada belum baby. ada anak. Belum tapi ada sudah anak. berkahwin. Okey. So ini topik ini baguslah untuk Wali, untuk persediaan Wali kalau ada baby nanti kan. InsyaAllah. Yeah. So basically last week we talk about some symptoms or early sign of autism, because autism ni is like now makin banyak kan orang ya. So kenapa pentingnya kita ni mempercakapkan pasal autisma, it's more of like creating awareness, kesedaran awal supaya dapat bantuan itu dibuatlah. Ya. So soalan Wali, kenapa pentingnya early identification ataupun Early notification lah early ya. identification, kenapa pentingnya ketani untuk mengetahui ada tanda-tanda awal autisma. Okey, pertama ketani bercakap pasal otak kanak-kanak. Ya, betul. Okey, otak kanak-kanak kalau umur di bawah 5 tahun, otak bizorang ni macam sponge orang. Bahasa Inggerisnya we call it neuroplasticity. So awal ketani mendapati kanak-kanak ada autisma ataupun we call it red flags, awal kata ni intervene, awal kata ni dapat membantu memberikan intervensi dan boleh membantu supaya anak ni dapat catch up the developmental delays, so they will be able to reach their age appropriate skills supaya indah lambatlah ha. Betul. Ya. Anda saya kurang apa namanya? I'm not sure how much Wali tahu pasal autisme lah. Ada pernah mendengar lah? Ada pernah mendengar ya mengenai dengan autisme ini ya, dan bagaimana orang-orang kita ni yang mengendalikan mereka ataupun anak-anak yang mengalami autisme ini ya. Perlu perhatian khusus lah diberikan kepada mereka. Basically autisme ni maksudnya bizurang boleh diajar dan boleh belajar. Nganya cara bizurang memahami sekeliling mereka berbeza. So kalau kita ni try to give them the right approach, insya-Allah anak-anak ni bolehlah. Ada yang autisme ni because kebanyakan ibu bapa ataupun orang ramai ada salah kepahaman sikit dengan autisme ni. Sedangkan autisme ni boleh pergi ke sekolah macam biasa, boleh sampai ke universiti. Cuma mereka perlukan perhatian khusus. Jadi apa lagi minta maaf tadi pasal brain of children, young children generally macam sponge kan Lembut, tu. Tapi number 2, the reason why is very important is that you know like tanda-tanda awal tu indah mestinya anak itu mempunyai masalah autisma. Mungkin disebabkan
ada masalah pendengaran ataupun mungkin tu lambat bercakap saja. So it's very important for parents to know all these sign and dapat dibawa berjumpa profesional and then dapat diperiksa. Kalau Indah Tahiyah ada autisma tapi ada masalah pendengaran contohnya dapat dibantu kan tu. Ya. And then basically early identification ni is we call it a key to resources untuk ibu bapa mendapatkan referral to treatment. Ya. Jadi setelah ibu bapa dan juga penjaga ni puan ya mengetahui bahawa anak mereka ini ada mengidap autisma inilah tadi ya. Jadi apa tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa dan juga penjaga ini tadi? Oh, okey. So kalau mereka mendapati anak mereka menunjukkan tanda-tanda awal autisma, okey, pertama, of course lah parents panic kan tu. Ya, it's okay to be panic, it's okay to worry. Tapi kalau worry, without doing anything, digalakkan lah. Macam maksudnya jangan tunggu dulu, biarkan dia tunggu. Ada kan orang macam tu, ada tu karang, jangan tengoknya, jangan macam tu. So kalau ada sudah memahami ada tanda-tanda awal tu, kalau boleh bawa ta berjumpa doktor ataupun pakar profesional yang memahami tentang perkembangan anak-anak. Better dicekkan daripada wait and see approach. Ya. Dan biasanya pengiran usia kanak-kanak ini yang kena dapat lihat tanda-tanda autism dalam usia berapa? Actually-nya kalau orang yang biasa bergaul macam pakar ataupun doktor profesional yang biasa bersama kanak-kanak, mereka akan dapat mengenal pasti tanda-tanda autisma ni seawal 6 bulan. 6 bulan ya. Ya, tapi ikut pengalaman lah seorang-seorang. Senang tu dilihat lah. Tapi Indah pelang semestinya anak tu autisma. Tapi just tanda-tanda awal kan. Tanda-tanda awal, as I said, Indah semestinya autisma. So we call it just red flags. And then, tapi yang paling common kena kalau ibu bapa membawa anak bizurang berjumpa doktor masa wellness check up tu is quite late pulang, about kalau kedapatan mostly dalam umur 3 tahun lebih itulah. Tapi seawal 6 bulan, 9, 12 tu boleh sudah ketemu melihat. Ya, bagi pakar yang berpengalaman lah. Ya. Jadi antara ciri-ciri khas untuk mengenal pasti anak-anak yang mengidap autisma ini, mungkin boleh Wali, because 2 minggu lepas Indah ada kan. Ya. Okay, I will just macam share a little bit lah tanda-tanda awal. Contohnya kalau 6 bulan baby, kalau ketani dia agahnya orang lah, ada kan itu contohnya kami kalau babynya namanya Intan, so that's one example kan, Intan, baby Intan, sometimes they don't give you the social smile, they call it social smile, macam flat saja, we call it flat effect, macam tu. And then kalau umurnya sudah pandai duduk, contohnya dalam 9 tahun ataupun 12 bulan kan, 9 bulan ke 12 bulan. So kalau tadi panggil macam Intan, masih Intan bermain, apa namanya ni, anak tu tidak menoleh, macam adakah masalah pendengaran ke Indah anak ni? Tidak memberikan respon. Ya, Indah. And then so Indah responsive, social smile Indah ada. And then one particular skill that we always look at is we call it joint attention. Joint attention ni melihat kepada sesuatu macam ni. Intan, lihat tu kamera. So Intan, saya tunjukkan tu arah kamera, so Intan will look at the camera as well kan. So we call it sharing, looking at the same thing lah. It's so hard to explain in Malay. So itulah antara tanda-tanda awal. Yeah, and eye contact. Eye contact ya, apabila bercakap. Maksud eye contact di sini macam mana? Macam kalau tadi bawa bercakap, Indah ada berapa melihat. Sama-sama kita ni tidak memberikan eye contact ya. Yang basic one lah. Ya, yang basic one. Kalau dipanggil Indah respon, kalau dibawa senyum dia agak nak mau, mukanya flat saja. And then kalau kan dibawa bermain, Indah ada eye contact. Kalau Indah ada normally kalau 9 bulan ke 12 bulan tu, kalau kanak-kanak belum bercakap, ia boleh menggunakan eye contact ataupun menunjukkan. Tapi they don't use this skill, we call it social communication skill, so they don't use that one. Dia semua menggunakannya. Jadi itulah ciri-ciri yang penting bagi ibu bapa memantau. Jadi pengiranya, bagaimana kalau ibu bapa atau penjaga yang baru saja mengetahui yang anak mereka ada ciri-ciri autism? Contohnya anaknya berusia mungkin dalam 5 tahun. Jadi adakah itu dikira terlambat sudah atau macam mana? Banyak tu kalau ibu bapa macamnya
awalnya am I too late nya macam orang susah hati kan. Betul. Actually nothing is too late, better late than never nya orang kan. Nganya intervensi yang diberikan kalau kepada umur kanak-kanak 5 tahun mana sama tah dengan yang damit ani 18 bulan ke 2 tahunan ni. Bizurang mungkin banyak sudah delay tu kan, banyak tah lagi kan dibantu. So progresnya pun indah sama. Tapi kalau kanak-kanak didapati awal 2 tahun, progress bizurang laju tu. By the time they reach school age, kan sekolah, bizurang punya perkembangan macam kanak-kanak yang lain lah. Ya. Tapi not too late. Yang penting kalau sudah mendapati anak-anak tu menunjukkan tanda-tanda autisma, baik dibawalah. Ya. Baik. Jadi anak-anak yang mengidap autisma ini puan ya. Jadi apa yang kita ni boleh buat untuk mereka? Mungkin ada sebarang perubatan, latihan ataupun pembelajaran macam mana? Okey, kalau anak kata ni kan membincangkan pasal kanak-kanak baby kanak-kanak yang awal ni, kalau anak-anak autisma yang didapati ada menunjukkan red flags, as I said tadi, bawa berjumpa dengan profesional. Indah semestinya adakan terapi pulang. Tapi normally parents kena bagi, we call it parents training, parents coaching. So parents ni ibu bapa diberi bantuan dengan memberikan maklumat atau resources, diajar information. And then kalau boleh saya share kali kalau di Little Bosses so I'm actually a founder of Little Bosses Academy. It's a private clinical psychology services. So kalau di Little Bosses Academy kami screen kanak-kanak kalau ada ibu bapa membawa anak mereka yang mempunyai tanda-tanda awal ni. Yang paling awal kami lihat mungkin 16 ke 18 bulan. So kami berikan, we call it parents coaching services lah. Kami yang membagi perkhidmatan, membagi bantuan ibu bapa. So kami bagi informasi macam developmental milestone. Kami ajar mereka mengetahui tanda-tanda kalau umur setahun apa yang patut dilihat. Ini kepada ibu bapa tadi ya? Ya, ibu bapa kami membagi perkhidmatan parents coaching kepada ibu bapa. And then lepas satu kami ajar paling utama is kepada ibu bapa di luar sana, because masa ni our concern is that parents membagi gadget terlalu awal. Betul. 6 bulan tu. So pertama kali kami tanya, ada kita bagi anak kita gadget? So kebanyakannya ada tu. So seawal 6 bulan. So we will tell them, do not give your child gadget. Kalau di bawah umur 2 tahun ni, jangan tadi bagi gadget. Ataupun according to guideline WHO ataupun Center for Disease Control. So itu yang penting lah, dah ada gadget. And nowadays, because of the technology, kebanyakan ibu bapa indah tahu macam mana bermain, macam mana berinteraksi. Nowadays, easy gunakan teknologi to keep our anak-anak ni sibuk kan? Ya, betul. Setuju tak Wali? Setuju. Ada saya lihat. Macam ada tegas setuju. Ketika menghadiri majlis-majlis perkahwinan, semua dibagikan. Makan di restoran dan sebagainya untuk mendiamkan anak-anak ni supaya mereka indah berulah lah, indah mengamuk atau so itu itu macam kalau di orang kahwin, tapi kalau now kan kebanyakan ibu bapa yang muda-muda, tadi pun muda pelang masih sekali yang muda-muda generasi baru, anak-anak bizurang because of teknologi ni, and then maybe bizurang indah tahu akan the impact kan, so dibagi gadget YouTube, dipasangkan Cocomelon, dipasangkan apa lagi tu, Pinipin, Pinipin. Tapi seawal 6 bulan, and then baby TV lah sekali itu kalau dibuat macam ni, delay will be more. So kami minda menggalakkan lah ibu bapa. Maksudnya pengiran kalau kanak-kanak ini diekspos dari awal dengan teknologi, ia boleh menyumbang kepada autism, tanda-tanda autism. Indah macam satu, dia boleh menunjukkan ciri-ciri sama seperti autisma. Kedua, kalau kanak-kanak tu memang sudah ada autisma, orang predisposing, dia akan menambahkan lagi delay. Delay itu kan, delay kelambatan lagi. So as I said tadi, go back to part of our parents coaching services. So kami educate ibu bapa tentang negative impact of using gadget at very young age. Baik. Itulah ya. Kesan kita ni mendedahkan kepada anak-anak kecil
berusia 2 tahun ke Belum bawah. lagi habis Wali. Sekarang Okey. satu lagi Ya, last okey. one. Ya, boleh, boleh. Last one. Itu tadi baru educate parents kan. The last one. So I said that because parents banyak sibuk membagi gadget kan. So Indah tak tahu macam mana bermain sama anak. Yeah. So we will teach the most important thing, ibu bapa di rumah, put the phone away and then cuba banyakkan berinteraksi and banyak bermain sama kanak-kanak. Ya. Ya. Intan pandai main kena sama kanak-kanak. Faham dah. Ya. Anak buah banyak ya Intan ya. Lepas ni Wali, Alhamdulillah. kalau ada baby sekarang, kalau kami lihat Indah pandai bermain. Susah sedikit ya. Actually memang susah. Kadang-kadang janggal. Janggal. Awkward. Awkward. Ya, Oh, ya, ya, banyak ya. kami lihat kalau ibu bapa kami suruh bermain, Ya. dia zurang pandai. And then mostly jadi teacher. What is this? What colour is this? What number is this? Ya. Kalau permainan ni bermain, kata ni pun jadi macam kanak-kanak Ya. ikut dalam dunia bizurang macam. Oh, saya masih ingat lagi ya. Ya. Dulu kita ketika kecil kita buat rumah, ya kita lompat-lompat atas kursi, Ya, menggunakan cushion. di bawah ada bayangan buaya kah? Ya kah? Begitulah Ya, ya. tu kira moden sudah tu Wali. permainan Kalau kecil. time-time kami, Aha. masa muda-muda dulu, masa ni muda masa main dia no macam main masak-masak macam di rumput, Ya, betul. macam masak pasir. Ada pergerakan fizikal di dalam permainan Masa ni main batu apa semua pakai iPad kan. Itulah kan. Dulu main simban. Perbezaan. Ni ada sensori Ya tu. Betul. Baik, kita ada sedikit selingan. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kembali bersama kami dalam segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia. Mudah-mudahan tercapai hendaknya ya. Tanda-tanda awal autisme ataupun autism bahagian 2 bersama dengan Yang Mulia Pangeran Hartini binti Pangeran Haji Tahir ya. Tadi telah pun membincangkan ya beberapa perkara mengenainya dan kita ingin mendengarkanlah nasihat sendiri ya daripada Puan Pangeran berkenaan dengan tanda-tanda awal autisme ini. Mungkin ada sebarang saranan, nasihat ataupun pesanan yang ingin cuba disampaikan pada pagi. Okay, terima kasih Wali. I think my last message is to semua ibu bapa. I think dah terkira ada baby ke, basar ke, ya. Kalau boleh, anulah monitor penggunaan gadget, ya, penggunaan gadget. And then, tapi bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak bayi yang kecil, digalakkan menggunakan teknologi untuk memahami perkembangan kanak-kanak yang secara normal, normal developmental milestones, and then pastikan bis kita memantau perkembangan anak bis kita, and then kalau rasanya ada menunjukkan tanda-tanda Indah responsif, poor eye contact, ya, yang kami pernah bincangkan, lebih baik best to bawa anak bis kita berjumpa dengan ke klinik pakar, maybe masa membuat wellness check up tu dibagi tahulah concern bis kita tu kepada nurse ke ataupun doktor. Baik ya. Jadi bagi anak-anak yang mengidap autisme ini ya, saya dengarkan tadi boleh menjalani kehidupan seperti biasa, memasuki peringkat universiti, persekolahan dan juga sebagainya ya. Untuk mencapai ke tahap sedemikian memang memerlukan latihan daripada awal kecil. Yeah, so that's why we call it intervensi awal is very important. So kita ni boleh membantu awal and then minimize all the gap, delay, and then the children can catch up or we close the gap lah apa yang delay. Jadi ibu bapa dan juga penjaga tidak perlu khawatir ya. Apabila InsyaAllah ya, mesti kita ni invest on the knowledge. Ibu bapa digalakkan banyak belajar. Yeah, you get what I mean. Like we need to learn about the child development ni. Macam need to know
perkembangan kanak-kanak dari awal. And then kalau anak-anak ada masalah, we can talk about it the next ada segment. Lagipun in April ada kan apa namanya ni World Autism Awareness 2nd April ya. So maybe we can talk more about autism during that segment. Ya. InsyaAllah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Pangeran Hartini binti Pangeran Haji Tahir, konsultan psikologi klinikal, pengasas perkhidmatan swasta psikologi klinikal ya, bersedia bersama kita pada pagi ini untuk membincangkan berkenaan dengan tanda-tanda awal autisme bahagian 2. Terima kasih Pangeran ya. Thank you. Bersama Thank kita you sama-sama. pada pagi ini. Ya. Dan Minta maaf kalau ada tersinggung pada tidak mengapa. Alhamdulillah. Ilmunya bermanfaat ya untuk kita ni dan juga penonton-penonton Ya, kita ni Alhamdulillah. semualah dengarkan bersama. Ya, Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.